Right, kita dah masuk untuk functional budget. The functional budget adalah detailed description of revenue dan cost yang required to achieve satisfactory profit results. It consists of the following budget. So, dalam functional budget ni dia ada banyak budget kecil-kecil. Okay, so budget kecil-kecil itu adalah this one lah, sales, production, direct material usage, direct material purchase, direct labor cost, production overhead, production cost, and also the last one is barulah menjadi budgeted income statement. So these budget are interrelated because data from one budget is used to prepare another budget. Therefore, dia memang akan flow dia macam ni. Flow dia macam ni. Salah. Kejap. Flow dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. So, you kena buat sales dulu. Okay, daripada sales tu, you tahu berapa you punya predicted sales. Daripada that predicted sales, barulah you boleh budget berapa banyak nak buat. Right, berapa banyak nak produce. Kita tak nak produce kalau kita tak nak jual banyak tu. So, dia akan link lah. Right. So, bila ada prediction of sales, baru you boleh estimate berapa banyak you nak produce. Tak semua yang you nak jual ni, you kena produce sebab mungkin dah ada stok dalam store. Okay, inventory, closing inventory dah ada. So, tak perlu produce semua. And then, bila you dah decide banyak mana you nak produce, you boleh decide lah banyak mana material yang you nak guna untuk those production. Okay. Then, bila you tahu banyak mana you nak guna, you akan decide pula banyak mana nak kena beli. So, banyak mana nak kena beli tu depending on kalau you dah ada dah material tu dalam store, tak perlulah beli. Tapi kalau tak cukup, kena beli juga. Alright? So that usage and purchase datang together untuk direct material. And then, bila you nak produce, you kena ada the direct labor. So, how much to produce, that will influence berapa banyak direct labor cost. Kalau satu unit, labor you RM2. Kalau 2 unit, RM4. So, you kira lah the next. Alright. Then, of course, dalam mana-mana production akan ada the production overhead. Okay. So, this production overhead may be depending on direct labor, may be depending on production budgets. Okay, tengok soalan. And then the last one adalah the production cost adalah hasil daripada direct material. Yang ni biasa je. You pernah buat dulu masa you buat MAF 151. Production cost ni ada DM, DL dengan POH. Then barulah you buat you punya income statement. Okay, so untuk format, I akan bagi dekat you guys. This one. This is the format untuk sales budget. Okay, kalau you tengok kat sini, I ada buat untuk 2 produk. Produk yang you akan buat dalam final exam mungkin lebih banyak daripada 2. Tapi this one, I buat 2 produk untuk 2 tempoh. So, mungkin you akan ada 1 tempoh je tapi 3 produk. Faham tak? So, kolom dia macam ni lah, lebih kurang. Kalau produk A ni, ada 2 tempoh Januari dan Februari. Produk B, Januari, Februari. Kalau ada 3 produk, tambah lagi lah produk C. So, dia akan start dengan this one, budgeted sales revenue. Darab dengan sales per unit, dapatlah budgeted sales unit. So, based on this budgeted sales unit lah, you akan prepare the production budget, which is budgeted sales, ambil daripada atas ni, tambah dengan closing stock, tolak dengan opening stock. So, you dapatlah budgeted production units untuk A dan B lah. So, sini you akan masukkanlah figure yang berkenaan. Right? Next, kita akan buat the material usage budget. And of course, nak tahu banyak mana you nak guna, you kena tahu banyak mana you nak produce. So,
Untuk material usage, dia akan go here by material. Okay, produk tu duduk kat tepi. Material kat atas. Kalau ada dua material, dia macam ni lah. So, budgeted production unit untuk A dan B berapa? Lepas tu, berapa material X yang diguna, berapa harga dia per unit dan total berapa? Macam tu. So, budgeted material usage, in total, you totalkan je lah. Untuk A dan B, untuk X, A dan B untuk Y. Then, kita boleh sambung terus dengan material purchase budget. Sometimes dia sambung je terus. Material usage and purchase. But sometimes they don't. So, depend lah kepada soalan yang ditanya. Okay, so untuk material purchase budget, you akan ambil material usage ni, bawa ke sini. Tambah dengan closing stock, tolak dengan opening stock, dapatlah berapa budgeted material purchase untuk X dan Y. Darab dengan rate per kg, so dapatlah material purchase cost. Kalau you rasa confused, penat, tak faham, no worries, kita ada guided illustration. So, I will help you along the way. Okay, no worry. Next adalah the direct labor budget. So, direct labor budget ni depending on berapa production A, budgeted production A, berapa budgeted production untuk produk B. Lepas tu baru kita determine berapa jam diperlukan untuk A, berapa jam diperlukan untuk setiap B. Kat sini dan darablah, dapatlah berapa jam yang diperlukan. Lepas tu berapa rate sejam untuk skill dan juga semi skill ni. Then you totalkan, dapatlah budgeted labor cost. Right? This is a production cost budget. Ni biasa je. Macam biasa kita buat untuk MAF 151 dulu. So, this is product A, this is product B. So, this is how you present those. You akan start dengan direct material, X dan Y. Direct labor, skill dan unskill. Lepas tu, all the production overhead, variable dan fixed. So, dapatlah total production cost. Sometimes, the question did ask you to prepare this. Okay. Okay, this is a guided illustration untuk functional budget. Akan guna soalan ni lama dah, tahun 2010. So, the company name adalah Fella Craft. They produce 2 home decoration product for domestic market. Nama produk tu adalah Neat dan Tidy. So, the production consume 2 types of material, which is material X dan material Y. So, nak buat Neat dengan Tidy ni, kena guna X dan Y. Dan juga dia disediakan oleh 2 types of labor, which is skill and semi-skill labor. So, these are the details untuk Neat dan Tidy. So, dia bagi you the total sales at standard price, standard selling price per unit, production cost per unit, stock at production cost. So, yang ni adalah finished good pada awal tahun. And then stock at production cost pada akhir tahun. This is the closing stock of the finished goods pada akhir tahun. Next adalah the material X used for each unit, X dan Y. Okay, here. Dan the skill labor for each unit, dia bekerja untuk 10 jam ni, lepas tu 7 jam untuk tidy. Dan these are detail untuk the semi-skill labor untuk 1 unit. Right? Next. The additional information is that the purchase cost of material X and Y adalah RM20 semeter dan juga RM30 semeter respectively. So, X 20, Y 30. Skill labor will be paid at RM5 per hour. Lepas tu semi skill akan dibayar RM3 sejam. Stock untuk material, okay, this one adalah stock untuk material. Dia ada 2 jenis stock. So, I harap you tak tertukar. So, dia ada material punya stock dan dia juga ada finished good stock. So, ni adalah material punya stock untuk X dan Y pada awal tahun dan akhir tahun. So, you are required to prepare this following. So, you kena prepare the sales budget, production units budget, material usage and purchase, direct labor cost budget for 11 marks. Okay. Next, how are we going to do this sales budget? So, dia kena follow format yang I bagi tahu dekat you before this. So, have that format with you and understand how we are going to do this. Right, so first of all, of course, kita nak start dengan the sales budget.
So, macam mana nak buat sales budget? Dia kena ada details, the neat and tidy. Dan kita masukkan the sales unit, selling price per unit dan juga budgeted total sales unit. So, dalam soalan you, dia bagi information pasal the budgeted total sales value. Right? Budgeted total sales value. So, this one adalah the total sales value. You bahagikan dengan selling price per unit. So, you dapatlah sales unit. Sometimes dia bagi sales unit dan selling price. Dia suruh cari yang ni. Yang budgeted total. Sometimes dia bagi yang ni dan this one. Dia cari yang ni. So, anyhow dia akan bagi salah dua. So, dia nak you cari salah satu. Right? So, bila sales unit darab dengan selling price, dapatlah total sales. So, the thing information yang you nak adalah the sales unit kat sini. The neat and also tidy. Right, next you can prepare the production budget sebab daripada sales budget ni lah you tahu banyak mana you nak kena produce. So, you buatlah production budget. You ada this head neat and tidy. Dan you akan start daripada sales unit. Okay. So, daripada unit ni lah yang you akan transfer to here. Next, you akan tambahkan the closing stock of the neat and tidy. Closing stock ni mana nak dapat? Closing stock ni daripada okay, so this closing stock daripada 500 ni you get from nilai closing stock yang dia bagi, which is 192. 190, sorry. 190 bahagi dengan 380, which is the production cost per unit. So, untuk tidy, is the same way. You ambil 352 bahagi dengan 320. Okay, so dapatlah closing stock. Make sure you add. Next, you akan tolak dengan opening stock. So, here. So, akan tolak dengan 400. So, yang ni guna cara yang sama. Cuma value yang kat sini ambil 152 bahagi dengan 380. This one akan ambil 256 bahagi dengan 320. Okay. Next. Dapatlah the total units to be produced. So, you akan ambil 2400 untuk neat. Tambah dengan closing stock dia. Tolak dengan opening stock of finished goods. Dapatlah 2500. So, you tahulah yang you akan produce 2500 neat dan 3500 tidy pada tahun tersebut. Okay. Right, once you tahu banyak mana you nak produce, you nak tahu juga banyak mana material yang digunakan untuk buat barang tersebut. Okay, untuk the production, untuk meet the production. So, kita akan buat material usage budget. Untuk material usage akan go by material X and Y. So, kita akan masukkan the total production yang kita dah ambil daripada the previous budget, which is the production budget. Untuk neat 2,500, untuk tidy 3,500 dan kita akan tentukan satu neat ni pakai berapa material X. So, satu neat menggunakan 2 material X. So, jumlah dia akan guna units ni adalah 5,000 unit material X. Satu tidy guna 3 material X. So, you akan darabkan dapatlah 10,500 units of material X yang dia akan guna. Untuk Y, cara yang sama, berapa neat pakai Y? 1 unit. Berapa tidy pakai Y? 2 unit. So, you darabkan. Ni semua dalam bentuk units.
Then you dapatlah the total material usage by adding these two. Selepas you tahu banyak mana you nak guna, barulah you boleh decide banyak mana you nak beli. Sebab tak perlu pun beli semua because ada opening dan closing stock. Okay. So material purchase budget, you go by material. So this is the total material usage which actually comes from here. Okay, you akan tambahkan dengan closing stock, tolakkan dengan opening stock. Where do you get the closing stock? You get from note number 3. So, untuk note number 3 tu, dia kata stock of material purchase at cost. Untuk material X, closing dia adalah 30,000. So, untuk here adalah 30,000 bahagi dengan information number 1, dia bagi tahu that purchase cost of material X adalah RM20. So, bahagi dengan 20. So, you dapatlah 1,500 ni. So, the same way goes for material Y. So, material Y, dia punya closing adalah 90,000 bahagi dengan purchase cost dia adalah 30 dekat additional information 1. So, you dapatlah 3,000 ni. Okay. Dan kita akan tolak dengan the closing stock of 1,000. Ini kira guna cara yang sama. This one. And then also untuk material Y. Yang ni. Right. And then you tambah dan tolak. Dapatlah 16 ni. Here. 16. Dan 10,500. What is next? Next, you akan darabkan dengan material cost per unit. Yang ni diberi dalam information number 1. RM20 satu unit. So, kalau you nak 16,000 X, so 16 darab 20 dapat 320 sebagai material to be purchased. Untuk Y, 10,500 darab dengan 30, so dapat 315. This is the total material to be purchased ataupun material purchase budget. Next, let's look at the direct labor cost budget. Dalam soalan dia minta. So we can start with this heading. And kita akan go by skill dengan semi-skill. Lepas tu kita akan start dengan the total production untuk neat and tidy. Lepas tu berapa jam diperlukan untuk skill untuk buat neat. Berapa jam untuk skill untuk buat tidy. Sama juga dengan semi-skill. So, yang ni 10 jam diperlukan. Dia nak buat 2,500. So, dapatlah 25,000. Macam tu. Dan kita akan totalkan dekat sini. Dapat total hours yang kita required untuk buat both neat and tidy dalam kategori skill labor. So, darab dengan RM5. So, dapatlah total direct labor cost budget untuk skill labor. Dan untuk semi-skill guna cara yang sama, cuma rate dia lain dan waktu dia guna, hours required is different. But the technique is the same. Next, soalan you mungkin juga akan minta the production cost budget. So, this production cost budget for neat and tidy. Okay, I would like to thank one of you yang highlight the mistake that I did untuk direct labor. Okay, so first of all, nak highlight this one. Yang ni adalah material X dan this one adalah material Y kan. Lepas tu like this. Cuma yang ini I did a mistake here. Yang ni salah ni. So sepatutnya macam mana kita nak buat direct labor, kita akan go skill and unskill. Dengan semi-skill, ambil berapa jam neat perlukan skill. So, neat here, dia perlukan skill sebanyak 25,000. So, sini 25,000 darabkan dengan
5 jam. Untuk semi-skill, need dia perlukan 15,000. So, darab dengan 3 jam. Macam tu. So, yang ni salah lah sebenarnya. So, dekat sini pun sama. Skill untuk tidy, dia perlukan 24,500 darab dengan 5. Next, dia perlukan 17,500 darab dengan 3. Macam ni. So, thank you sebab betulkan my mistake. I'm glad that mata you all tajam untuk tengok benda ni. So, sebab I pun tak perasan. So, thank you again. Okay.